Hi guys, welcome back with me Natasha Kristanti. So this is the second part of the video American accent, and in this video I will also show you 3 tips about how to pronounce an American accent. Jadi di video kali ini adalah part kedua ya dari video sebelumnya. Nah di video kali ini aku juga akan bagiin 3 tips ke kalian tentang gimana cara ngomong bahasa Inggris dengan aksen Amerika. Oke, langsung aja ke tips number 1. Kita nyebutnya itu dengan in between T's. Jadi kalau di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kadang kita ngomong T itu kalau orang Indonesia bakal T-nya tuh kayak lidahnya kegigit kayak T gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong Siri misalkan, orang Indonesia bakal ngomongnya city. Jadi kayak T-nya itu lidahnya kegigit. Padahal kalau orang Amerika atau native speaker ngomong T itu lidahnya itu nggak ke depan, tapi lidahnya itu ke belakang. Jadi kayak nyentuh langit-langit mulut gitu kayak Siri. Nah, you see that? Ketika aku ngomong T, lidahku tuh nggak ke depan. Jadi kayak kita ngomongnya itu city, total, metal, battle kayak gitu. Jadi bukan city. bukan digigit, bukan city, total, metal, bukan kayak gitu, bukan tomato, bukan gitu, tapi tomato. Jadi T-nya itu lebih kedengaran kayak huruf D. Jadi the T sounds it's like more like D. I'll read a sentence and then you'll try to find out the how I pronounce T sounds. Kalau di aksen Amerika, the pretty girl from the city is singing metal songs and being dramatic. Kalau di aksen Indonesia, the pretty girl from the city is singing metal songs and being dramatic. Okay, tips number 2. Ini gimana kita pronounce huruf T and R. So, the American native speakers try to speak or try to produce the sounds like TR. It's like true. It's like kayak gitu. Jadi kayak ada slight THR kayak gitu. Bukan. Jadi ketika kita ngomong misalkan try. So I'm not gonna say try. Jadi bukan kayak keras banget ngomong TR-nya tuh bukan try, bukan kayak gitu, tapi try kayak gitu. Jadi kayak kayak gitu. Jadi ngomongnya kayak try gitu. Jadi misal lagi kita ngomong Trudeau. Jadi kita ngomongnya bukan Trudeau, tapi Trudeau. It's not truck. It's not truck. Jadi bukan se-hard itu. Aku akan kasih contoh di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lagi ya. So watch this example. Kalau di aksen Amerika, it's true that Trump tries to drive a truck and Trudeau drive a tractor. Kalau di aksen Indonesia, it's true that Trump tries to drive a truck and Trudeau drive a tractor. Nah, kalian udah tahu kan bedanya gimana ngomong TR di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kayak beda gitu. Sama kayak ketika kita ngomong tadi yang huruf T, T-nya itu juga gak terlalu kelihatan banget kayak T. Jadi agak it's a little bit harder than the T sounds in Indonesia. Here the last tips or the tips number 3. Jadi ini adalah tips yang terakhir. Aku nyebutnya ini stressing words. Jadi kalau di bahasa Inggris ada kata-kata yang words atau syllable-nya itu atau suku katanya itu di stress atau di punch. Jadi lebih ada penekanan dalam kata-kata itu. Misalkan kayak noun atau kata kerja. Kita ngomongnya itu misalkan kayak table. Kita stressnya itu di syllables yang pertama. Jadi kita ngomongnya table. Jadi table. Jadi stressnya itu di T-nya. Berlaku juga di misalkan sugar. Kita ngomongnya itu sugar. Jadi shoe-nya yang di stress, bukan sugar, bukan gitu. Bukan table, tapi table. Jadi misalkan I put my sugar on the table. Jadi ada stressingnya gitu ya. Jadi bukan datar aja, bukan I put my sugar on the table. Jadi bukan kayak gitu. Tapi I put my sugar on the table. Jadi kayak gitu. Nah, it also works for the adjective atau kata sifat.
Misalkan nih kayak ugly, pretty. Kita ngomongnya ugly itu yang di stress juga the first syllables atau suku kata yang pertama. Jadi ugly. Pretty juga pretty. Jadi bukan pretty, bukan gitu, tapi pretty. Contohnya kayak the lady kan noun, is so pretty. Jadi kita ngomongnya the lady is so pretty. Jadi kayak gitu, bukan the lady is so pretty, bukan kayak gitu, tapi the lady is so pretty. Jadi ada stressing words-nya. Kalian juga bisa belajar ada berbagai macam rules dalam stressing words. Kalian bisa googling atau next I will make another video if I have another chance. And if you like this video, I also want to share with you guys. Maybe I will try to make another YouTube videos or something like that. So perhaps this video will be really helpful for you guys. See ya. Semangat belajar bahasa Inggris.